Good morning po, Ma'am Alma po, Good no? morning po. Morning po. Good morning po. So, ngayon po, ano nga po ulit yung gagawin po natin, Ma'am? Gusto niyo po Strengthening. magpa-straightening po natin, no? Kasi madami ng mga curl. Okay po. Kulot-kulot na No? ano. Sige. So, i-straighten natin, Ma'am. Tapos so, yun kanina, Ma'am, I suggest one color tayo, Ma'am. Mild lang, no? Parang ano lang, Ma'am, Catherine Bernardo lang ang peg natin. Simplihan lang natin, no? Sige po. Yun. Tapos po, isa-soft layer din natin, no? Masyado nang mahaba. Kayo na po bahala. Sige po, Ma'am. Ang Sige lambot. po, Ma'am. Ang ganda, ang lambot. Opo. Mas maganda, Ma'am, gamitan niyo po ng Fora. Kung try niyo po yung Fora, Ma'am, may hair mask po dyan. So, yung hair mask siya, Ma'am, parang conditioner po siya, mas ano lang po yung, mas marami siyang nutrients, Ma'am, compare sa conditioner po. Para mas malambot siya, Ma'am, no? Tapos pag nag-treatment conditioner, more on mid-length to ends, Ma'am, no? Okay. Sige Yeah. po, Ma'am. Noted. So, yung color naman po natin, Ma'am, no? Subtle lang po yung nilagay natin, no? Para ano lang, dalagang Pilipina lang. Oo, gusto ko siya. Ayaw ko din Ma'am. yung makulay. Masyadong loud. Opo, Ma'am. Thank you so much po, Thank Ma'am. you. Thank you. Ma'am. Babalik ako after